Basi na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Siku ya leo ni siku njema. Mungu ametutendea mambo mema kwa sababu ya uaminifu wake. Ndugu na wadada, kuna mambo mengi Bwana amekuwa akinena kwa sababu ya kanisa. Na ni vizuri tuendelee tukiwa na masikio ya kumsikia Bwana. Ndiposa upendo wake uendelee ukiingilika ndani yetu. Kwa sababu Bwana ni mwaminifu. Siku ya leo niko na mambo machache ambayo nahisi Bwana amenisaidia. Kwa sababu ile kazi Bwana anaendelea kutenda hakuna mtu ambaye hatajua. Na basi tutaongea kidogo juu ya kujiteua mbele ya Bwana. Na nitaongea kidogo juu ya kuteua jina la Bwana. Kwa sababu yale Bwana amenena anataka kuyatimiza. Na basi tutasoma katika kitabu cha Isaya. Isaya ni 2. Na tutaanzia kuanzia aya ya kwanza. Isaya ni 2 kuanzia aya ya 2. Na tutateremsha hapo chini. We are going to read in the book of Prophet Isaiah chapter 2 beginning from verse 2. Na tutasoma kwa lugha ya Kikuyu. Na ndio akinyatire atematukuma akurigereria kirima kiria nyumba ya Jehova yakitwo nigigatũgĩrio na igũrũ gĩkĩrũke tũcũmbĩrĩ kwa irĩma iria ingĩ na gĩtũgĩrio gĩkĩrũke ithũngũri iria ingĩ nacio ndũrĩrĩ ciothe nĩkuo ikomokagĩra na irĩndĩ nyingĩ nĩigathiĩ kuo ikiugaga ũũ ũkai twambate kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova tũthiĩ nyũmba ya Ngai wa Jakubu atũrute mĩthiĩre yake na ithuĩ tũthiage na njĩra ciake nĩgũkorwo Zayuni nĩgũkoima gũtarani ona guo wa Jehova ũhunje umĩte Jerusalem nake nĩagatuithanagia ndũrĩrĩ macira na arũithie irĩndĩ nyingĩ nacio icoke gũtura hiũ ciacio cia njora ituĩke hiũ cia mĩraũ onamo matimũ macio matuĩke hiũ cia gũceha mĩtĩ. Hĩndĩ ĩyo gũtirĩ rũrĩrĩ rũgacoka gũcomorera rũrĩa rũngĩ rũhiũ rwa njora ona kana ndũrĩrĩ icoke kũgĩithia mbara rĩngĩ ona rĩ. Bwana asifiwe sana. Amen. Heka udoka nini twahutia hau? Basi kuna jambo kidogo ambalo tumeguza pale. Na ohorosi Ngai awambĩrĩirie o Tuesday. Na hilo jambo Bwana alianzia siku ya Jumapili. Mahinda marĩa Ngai atungataga. Ya Jumanne. Atungataga wĩra ũrĩa arenda kũruta na kanitha. Wakati Bwana alikuwa na hudumu ile kazi anataka kufanya na kanisa. Lakini sitaki kurudi nyuma yale tuliohudumiwa siku ya Jumanne. Lakini leo nataka kuongea juu ya ule mpango Mungu ako nao na madhabahu yake. Kwa sababu mnajua tumehudumiwa sana maneno ya nyakati hizi za mwisho. Na tukafundishwa yale mambo yameendelea yakitokea. Ya kuonyesha hizi ni siku za mwisho. Lakini hata kama ni vile, basi maandiko yale tumesoma katika kitabu cha Isaya. Maandiko inasema hizo siku zikifika. Naye upande ule mwingine kuna ile kazi Bwana atakuwa anafanyia kanisa. Amen. Yaani yule mlima ambao utakuwa umejengwa nyumba ya Bwana. Kuna ule mpango ambao Bwana amepanga. Vile ile mlima itainuka. Na wakati ile mlima itainuliwa. Na itakuwa imekuwa kubwa zaidi ya milima zingine zote. Basi nguvu za Mungu zitaanza kuonekana pale. Watu na wadada tukiongea juu ya mlima. Hatutaongea juu ya zile milima ya kiasili tunaona. Lakini kuna ile kazi Bwana anafanyia kanisa.
na hizo siku ambayo alinena atamani kiamo kinya kilima kiria nyumba ya Jehova yake kunege kabararari ya kwamba zile siku wakati zitakapofika ile mlima ambao nyumba ya Bwana imejengwa itainuliwa. Kama matuko mayale uturi Ndizo siku hizi tuko. Na kwena wirore Ngai arenda kuruta Na kuna ile kazi Bwana anataka kutenda. Nigetha vile akiga kama kanisa tofauti Ili sasa aendelee akiweka kanisa kwa njia tofauti. Tolo kanisa unesikiheta muno Kwa sababu siku hizi kanisa ni nyingi. Nonga ingia mudhiya githondekaga aria mari yake. Lakini Mungu ataendelea akiteua na kutengeneza walio wake. Na hau nyumba ya Jehova yake tuore. Na pale nyumba ya Bwana ambayo imejengwa. Tunaamini ndirali oro wa goko ciaketwo muhuro wa riwa. Kwa sababu tunajua sio pale zimejengwa za kiasi hapo ulimwengu. Tunaamini nyumba ya Ngai ithine wito. Tunajua nyumba ya Mungu hii ndani yetu. Na wiro cio ni urakerutwo-ri. Na ile kazi ambayo inafanywa ni nyumba ya Ngai igorokere maiguru kake iguru bio. Ni nyumba inayojengwa ndani yetu inuliwe iwekwe kwa mlima juu. Nigetha riu yarikia kuigwo haria hagereire-ri. Ili kishawekwa mahali panaofaa. Hadi kama tuna nacio ndurire cianjie gucuthiriria. Basi nao mataifa waanze kutazama. Ikirana ni kwambata tukwambata. Na wataanza kuambiana tutapaa ule mlima. Nigetha tuthie nyumba-ini ya Jehova. Ili tuende katika nyumba ya Yehova. Nigetha tuthie tukaruta mitugo yake kuu. Na ili aende akatufundishe tabia zake. Muru na mwali wa ithe witu. Wandugu na wadada. Kwenda wiro rarutwo ihinda inene ni Ngai we mwene. Kuna ile kazi inatendwa ndani yetu. Na he haria Ngai arenda gukuiga. Na kuna mahali Bwana anataka kukuweka. Onotaritie na kanua-ri. Hata kabla hujanena kwa kinywa chako. Ndurire cianjie gugucuthiriria. Basi mataifa waanze kukutazama. Tondũ maandĩko moiga atĩrĩrĩ. Kwa sababu ni maandiko imesema. Matukũ mau makinya-rĩ. Ya kwamba siku hizo zikifika. Harĩ kĩrĩma kĩrĩa gĩakĩtwo nyũmba ya Jehova-rĩ. Pale nyumba ya Bwana iliyojengwa. Nĩgũtũgĩria na gĩtũgĩria makĩria. Basi pahali pale patainuliwa Na sana. kĩratũgĩrio nĩkĩ? Na kwa nini ile mlima inainuliwa? Kĩratũgĩrio nĩgetha kĩhote kuoneka. Ili ile mlima iweze kuonekana. Nĩ ndũrĩrĩ cia mĩthemba yothe. Ni mataifa wa aina Na yote. nĩgetha manjie kwĩrirĩria. Na ndiposa waanze kutamani. Kwambata magĩthiĩ nyũmba-inĩ ya Jehova. Kwenda kwa ile nyumba ya Yehova. Baba nĩ arokumio. Amen. Haleluya. Yes. Kĩrĩma gĩkĩ gĩkĩrutĩrwo wĩra-rĩ. Na ile mlima ikifanyiwa kazi. Hena maũndũ tũgwĩka. Kuna mambo ambayo tutakaofanya. Gũthoma maandĩko mau me manyinyi. Na nilikuwa nataka kusoma hiyo maandiko ikiwa chache. Na nĩtũgũthoma maandĩko mangĩ matarĩ maingĩ o manyinyi. Na tutasoma maandiko ingine isiyo mingi. Wajĩtĩkĩrie tu tũthiĩ o ũguo. Nikubalie tu twende hivyo. Tũguthũke thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo. Tuende katika kitabu cha Mathayo mtakatifu. Mathayo 6. Na Mathayo ni katika Mathayo 6. Mathayo 6. Mathayo 6. Tũthome hau kamuhari ka 8. Na tutasoma katika aya ya 8. Haya. In the book of Matthew chapter 6 beginning from verse 8 to verse 9. Na nĩtũgũthoma thĩinĩ wa Mathayo 6 mweri wa 8 nginya wa 10. No inyuĩ-rĩ tigai gũtuĩka tao, nĩgũkorwo ithe wanyu nĩoĩ maũndũ marĩa mamũbatairie mũtanamũhoya. Nĩ ũndũ ũcio inyuĩ hoyagai ũũ: Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mwana ni arokumio. Amen. Ndathoma maandĩko manyinyi. Basi nimesoma maandiko machache. Na ndĩraria ũhoro wa nyũmba ya Jehova gũtũũgĩrio. Na tunaongea juu ya nyumba ya Yehova kuinuliwa. Tondũ nĩ Jehova Ngai waririe ũguo. Kwa sababu ni Bwana alinena Na vile. tondũ matukũ mau nĩmo maya tũrĩ-rĩ. Na kwa sababu nyakati hizo ndizo tuko. Rĩu nĩatanyĩte kwambararia kĩgongona gĩake. Basi anatarajia kuinua madhabahu yake. Nĩgetha ndũrĩrĩ cianjie kuomoka. Ili mataifa waanze kuja kule. Nĩgetha igatigatĩrwo maũndũ ma Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Na ili waende wakahudumia mambo ya Mungu aishie. Na hau twathoma maandĩko thĩinĩ wa Mathayo matwĩra atĩrĩrĩ. Hapo pale tumesoma katika kitabu cha Na Mathayo. nĩ mahinda marĩa Jesũ arutaga arutwo ake ũhoro wa kũhoya. Ni wakati Yesu alipofundisha wanafunzi wake jinsi ya kuomba. Maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ. Na maandiko ikatuambia Na kwamba mahinda marĩa mũkũhoya mũhoyage ũũ. na wakati mtakao sali mseme hivi: Atĩ ithe witũ ũrĩ igũrũ. Baba wetu aliye mbinguni, Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo. na basi jina lako liteuliwe, Nĩgetha ũthamaki waku ũũke. ili ufalme wako uje O ũrĩa wendete wee. kama vile upendavyo, Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ. na ifanyike huku O ulimwenguni ta ũrĩa igũrũ kũrekwo. kadiri ya vile kunafanyika mbinguni. Mwathani arotũririkana. Amen. Nĩ kwarahũkĩte maũndũ maingĩ mũno matiganĩte. Basi kumeinuka mambo mengi tofauti. Na rĩu na nyine itũ no nginya tũhoe Ngai
uge Na wandugu na wadada lazima tuombe Mungu atupe hekima. nigetha twaje kugia na ngurani Ili tukaweze kuwa na tofauti. nigetha tuingie kiugo kile kile thini wa Isaya. Na ili tutimize ile neno imenenwa katika Isaya. Ati matukuma makinyari. Ya kwamba nyakati hizo zikifika. Kile makiu kia kitu nyumba ya Jehova nigikabarara. Yule mlima umejengwa, nyumba ya Yehova itainuliwa. Nigetha nuriri hata nigusuthiriria. Ili mataifa waanze kutazama. Kwa maana mtandao maige muno. Kwa sababu siku hizi mafundisho ni Mareto pole tukurutwa makelia kigogona inigeke. yale ambayo tumekuwa tukifundishwa katika madhabahu. Na tumefundishwa vile mafundisho imekuja mengi za watu. Yale mafundisho watu wanafurahia kufundishwa. Lakini Roho Mtakatifu alisema ya kwamba ile shina ya kweli iko pale na imedumu. Na ile shina itafanya kazi yake. Kwa sababu lazima kanisa la Bwana lisimame na ushindi wa Bwana uendelee kuonekana. Unaweza kuhubiriwa mambo mengi ya kufurahisha watu. Unaweza kuhubiriwa mambo mengi ya kufanya watu watosheke. Kunaweza kufundishwa mambo mengi ya kufurahisha watu. Lakini siku ya leo kuna jambo Bwana anasaidia kuambia kanisa la Bwana ya kwamba Bwana anataka kuinua kanisa lake ili mataifa waanze kutamani kanisa la Bwana na mataifa waanze kupaa ile mlima wa Bwana ili waanze kufundishwa mienendo ya Yehova. Na maandiko ikatuambia ile kazi ambayo ni yetu ni kuteua jina la Bwana na kuliweka wakfu. Amen. Ukishaweka jina la Bwana wakfu, tutaendelea tukiteua na kuweka. Kuna yale makuu yatatendeka. Kwa sababu Biblia imetuambia ya kwamba tukiweza kuteua jina la Bwana na ufalme wa Bwana utaonekana. Kwa sababu vile Bwana amekusudia vile kunafanyika mbinguni na kufanyika huku katika ulimwengu. Amen. Kwa sababu Bwana anataka kujidhihirisha. Na ile kujidhihirisha atajidhihirisha kupitia kwa kanisa. Kwa hivyo lazima tuteue ama tuweke jina la Bwana wetu wakfu. Na kuweka jina la Baba wetu wakfu. Kuna ile mienendo watu wa Mungu wanastahili wawe nayo. Ndiposa ombi likasema ya kwamba jina lako Bwana liteuliwe ili ufalme wako uje. Tunaongea juu ya ufalme. Wadi popote ufalme ushindi huwa pale. Na ndiposa kanisa lishinde. Lazima kanisa lifikwe na ufalme wa Bwana. Kwa hivyo ukiwa ndugu, ukiwa dada, inastahili uwe na hekima ya vile tutaweka wakfu jina la Bwana. Na ili yale tunaofanya yawe yanaingilisha Bwana mwenyewe. Amen. Ili naye Bwana akubalie ufalme wake uje ndani yetu. Kwa sababu ufalme ukija ndani yetu, vile mbingu linapenda mpaka huku ndani yetu tutakuwa tunafanya. Kwanza tuwe na watu tofauti. Amen. Hallelujah. Amen. Lazima tuwe na tofauti kuu. Kama tumekata kauli na kusema inastahili tumfunue Mungu hapa ulimwenguni. Na ndio ufalme wa Mungu uje. Ndiposa vile kunafanyika kule mbinguni kufanyika hapa katika ulimwengu. Kuna hilo jambo la kuteua na kuweka wakfu jina la Bwana wetu. Na kuteua jina la Bwana wetu.
meguthie makirekagia. Kuna mambo mengi watu wa Mungu wataenda wakiwacha. Tena igakoregia andũ Ngai meguthie makirekagia. Kuna mchezo mwingi watu wa Mungu wataendelea Tena wakiwacha. sarakasi nyingi andũ Ngai meguthie magitiganaga nacio. Kuna sarakasi nyingi watu wa Mungu wataenda wakiwacha. Onokorwo nĩ ũtuĩte itua nĩ ũhoro wa muoyo. Kwa sababu kama umekata kauli ni maneno ya uzima wa milele. No nginya wĩneane na wĩrutĩre. Lazima ujipeane na ujitolee. Nĩgetha ũhote kũguũria Ngai onekane ũrĩa atariĩ. Ili ukamfunue Mungu vile alivyo. Atĩ Isaya etwĩrire atĩa? Ati Isaya akatwambia atĩ kĩrĩma kĩu nĩ gĩkambarario. ya kwamba ile mlima itainuliwa. Harĩa nyũmba ya Jehova yakĩtwo. Pahali nyumba ya Bwana imejengwa. Kĩrambarario nĩ ũndũ wa kĩ? Kwa nini hii mlima inainuliwa? Nĩgetha mũndũ wothe kuona ciothe ahotage kuona. Ili kila mtu akiwa mbali aweze kuona. Mwathani arokurio. Amen. No ririkane kĩrĩma gĩkĩ kĩrambarario o kĩa mũndũ rita rĩa. Na mjue hii mlima inainuliwa ya kila mtu. Wĩ itũũra-inĩ rĩaku. Wewe ukiwa katika jijini kwenu. Gĩthũngũri gĩaku nĩ gĩkwambara gũkĩra iria. Mlima wako utainuliwa kuliko zingine. Ona ithe itũ e mwena ũrĩa ũngĩ. Dada akiwa upande ule mwingine. Gĩthũngũri gĩake kĩambara gũkĩra ithũngũri iria ingĩ. Mlima wake utainuliwa kuliko milima zingine. Kũrĩa kwoguo nĩkĩ? Kwa nini kunafanyika Nĩgetha hivi? hinya wa Jehova wanjie gũthiĩ ũkĩonekana. Ili nguvu za Bwana ziendelee sasa kuonekana. Kũhunjio nĩ kũrahunjio mũno. Watu wanahubiri Na sana nĩ ũgũkorerera atĩrĩrĩ. na utakuta ya kwamba Gũtirĩ kũronekana hinya wa Ngai we mwene. hakujaonekana nguvu za Bwana. No ta atĩrĩrĩ. Lakini Hingo rĩu nĩ nginyu. wakati umefika Nĩgetha twĩrute. ili tujifunze. Arĩ na ithe witũ kwamũra rĩtwa rĩa ithe witũ. Wandugu na wadada kuweka jina la Nĩgetha Bwana. rĩu tũhote gwĩtia ũthamaki wa Ngai. Ili tukaweze kuitisha ufalme Nĩgetha wa wanjie Bwana. gũthamakĩra thĩinĩ wa kanitha. Uanze kutawala katika kanisa. Tũrerirwo atĩrĩrĩ. Basi tukaambiwa Saitani arĩ ona hinya wake. ya kwamba shetani ako na nguvu zake Akĩrwo nĩ mwĩtĩkĩrie gũcera thĩinĩ wa thĩ ĩrĩa ya mbere. na amekubaliwa kwenda katika sehemu ya kwanza. Na tũrerwo nĩ mwĩtĩkĩrie nginya gũthiĩ thĩ ĩrĩa ya Hata kerĩ. nimekubalia kwenda katika mbingu la pili. No thĩ ĩrĩa ya gatatũ ti Lakini mwĩtĩkĩrie. katika mbingu ya la tatu hawezi fika. Mwathani arokumio. Amen. Na handũ Ngai aratanya nĩ gũtonyia kanitha wake. Na pale ndipo Bwana anataka kuingiza Itĩĩna rĩa Saitani atarĩ koragwo akĩhota gũcera ũrĩa arenda. pahali ambapo shetani hawezi kutawala vile Wale anavyopenda. wathiĩ thĩinĩ wa kanitha nĩ ũgũkora andũ mararumana kanitha. Kwa sababu ukienda kanisa utakuta watu wanatukana na kanisa. Wathiĩ thĩinĩ wa kanitha nĩ ũgũkorwo na andũ maraiya indo thĩinĩ wa kanitha. Utakuta watu wanaimba kanisani. No rĩu hingo nĩ nginyu. Lakini wakati umefika Nĩgetha rĩu ũthamaki wa Ngai ũharũrũke arĩ guo. ili ufalme wa Mungu sasa uteremke. Nĩguo nga wĩhande na wĩyarĩrĩrie guo mwene. Na ili ule ufalme ujitetee. Nĩgetha rĩu ũige ũrĩa tũraruta na kanua-rĩ. Ndipo ule ushuhuda tunaotoa kwa Ũhane kinywa chetu gũkinya mũico. uwe kama umefika mwisho. Ũthamaki wa Ngai nĩ wanjie kwĩyarĩrĩria guo mwene. Sasa ufalme wa Mungu uanze kujitetea Mwathani wenyewe. arokumio. Amen. Atĩ twamũre rĩtwa rĩa Jehova Ngai ithe witũ. Ya kwamba tuteue na tuweke wakfu jina la Nĩgetha Bwana. ũthamaki wa Ngai ithe witũ ũke. Ili ufalme wa Mungu uje. Na nĩgetha ũrĩa igũrũ kũrĩa kuo-rĩ. Ni bora vile mbinguni kunafanyika. Ona gũkũ mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ gũkorwo nĩguo Hata kũrekĩka. ndani ya mili yetu kuwe kunafanyika vile. Handũ harĩa hena ũthamaki-rĩ. Pale ambapo kuna ufalme. Kana handũ mũthamaki arĩ-rĩ. Ama pale mfalme yako. Ndanamwĩra kaingĩ nginya security ĩkoragwo ĩ nene mũno. Nimewaambia mbeleni hata security inakuwanga kali Atĩ sana. handũ hathakagĩrwo. Na sio mahali unaweza kwenda Handũ kuchezea. hena mũthamaki na hena mũnene. Mahali ambapo kuna mkubwa ama Ti mfalme. handũ hathakagĩrwo. Sio mahali unaweza Na kuchezea. rĩu angĩkorwo igũrũ nĩrĩgomanaga-rĩ. Na kama mbinguni huwa Na linakuja rĩkabanga maũndũ marĩa marenda mekwo-rĩ. na linapanga yale mambo Na yanataka Ngai kufanyika. nĩakuramĩtie atĩ ũndũ ũcio rĩu ũkorwo ũgĩkĩka thĩinĩ wa thĩ Na ĩno-rĩ. Mungu anatarajia hiyo mambo iwe inafanyika katika ulimwengu huu. Hena transfer ya ũthamaki wa Ngai ũgĩũka gũtonya harĩa Basi tũrĩ. kuna kutoa ufalme kutoka mbinguni kuleta Mwathani kwetu. aroturirikana. Amen. Na ithuĩ no nginya tũgĩe na ũũgĩ. Nasi lazima tuwe na Na hekima. ũtaũku wa kwamũra rĩtwa rĩrĩ rĩa ithe witũ. Tunakuwa tunafafanuliwa kuteua jina la Bwana Yesu. Tondũ rĩu kĩhonoko nĩ gĩtukanĩtio na maũndũ maingĩ matiganĩte. Kwa sababu wokovu siku hizi umechanganywa na mambo mengi. Na ũgakora andũ angĩ ona nĩ marahunjia maũndũ nĩ ũndũ wa kwĩguna wene. Na unakuta watu wengine wanahubiri juu ya kujifaidi hao wenyewe. Na ũgakora kĩhonoko rĩu nĩ kĩrathiĩ nginya ona ndĩraigua andũ makĩaria magakinya andũ makoiga rĩu anga gũtitũraga Ngai. Na unaona kumefika wokovu hata watu wengine wanasema hata siku hizi hakuna Mungu. Gũtirĩ ũndũ andũ no maria ũrĩa othe mangĩenda Sio kwaria. moja kwa sababu watu wanaweza sema No hihi makĩaria ciugo icio-rĩ. lakini labda wakinena yale. He kĩndũ marageria gũtuĩria makaga. Labda kuna kitu wanatafuta kwa kanisa Mwathani wanakosa. arokumio. Amen. He kĩndũ maracaria makaga. Kuna kitu wanatafuta wanakosa. Na tondũ Jehova nĩ wakiugire atĩrĩrĩ. Na kwa sababu Yehova ndio alisema, Atĩ ngatũũgĩria kĩrĩma kĩu. yaani nitainua yule mlima Na ndũrĩrĩ ciĩtwarage kuo. na mataifa watajipeleka kule Nĩgetha ikarutwo mĩthiĩre yakwa-rĩ. ili wafundishwe mienendo
yangu. Ananiambia ito hiko ne binyu. Ndugu na wadada, wakati umefika. Nikenda mundu akora nene menyewe mwene. Ili kila mtu ajijue. Amenya matipo mojo baragende mama ya leo tole. Na ajue yale masiku Bwana alinena ndio. Nikenda tu heane fata wakiwo kia gai niki. Ili tujipeane maana ya neno la Mungu ni nini. Na nikenda tu wote kwa mura letu lili ile vito. Na ili tukaweza kuteuta wa jina la Bwana. Nikenda kikokilia kiombe kikakitu letu lili ile vito le. Ili uchafu ule ambao umechafua jina la Bwana. Kwa mura letu lili ile vito le tuwekele ya godera. Sisi tuteue jina la Bwana liwe safi. Tulisafishe likubalike. Nikenda na kaka etekeje kuniana dhamaki wake. Ili naye Bwana alete ufalme wake. Nadhani ya roho ndio. Amen. Kwa kai ale kelele dhamaki wake. Kwa sababu Bwana akiachilia ufalme wake. Ole igoro lileka le. Vile mbingu linafanyika. Na wako mundu wali wanagokoleka. Mpaka kwa ulimwengu ndio kutatendeka. Kaje kuyo ulia tiriri. Basi na kwanza kujua. Agekorwa gai na raika na Yesu na roho mudharure. Kama Yesu na Mungu na malaika. Kama udumana male na makinya neli yole. Wanakutana wanapanga yale wanataka. Ate na ngose ndugu mbango ya gai yale na guo. Na huo ndio mpango ule Bwana. Nigela maudumo mali kemwekeka harekani dhari. Ili yale mambo yaanze kufanyika katika kanisa. Rohota ndio kionekana na najira. Sione ule ushindi utaingia kwa kanisa. Mwadhani ya roho kubyo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni tunatwarani. Yes. Tuko pamoja. Mwadhani ya roho kubyo. Amen. Ni hila ya kuamura letu aliagai. Ni wakati wa kuteua jina la Bwana. Ndio dhamaki wa gai yoke. Ili ufalme wa Bwana uje. Ndio ole igoro lileke kale. Na ili vile kunafanyika na kuoko ukone kulekeka. Basi na huku ulimwengu kufanyika. Ndio bali kuma ale na liende litwano matika kwa ya maundo maike. Nipoza kutoka hapa watu waache kuongea maneno mengi. Mwingine vitogua mwenele. Mwenendo wetu mwenyewe. Waje kugulia gai. Waje kufunua Mungu. Mwekere vito wa maondole. Vile tunafanya mambo yetu. Waje kugulia gai. Yaanze kufunua Bwana. Bwana ni roho tulikana. Amen. Haleluya. Kwa kile magike ni nuko togerio kiratoge. Kwa sababu hii mlima sasa ni kuinuliwa inainuliwa. Kwa nikiongea kitu nyumba ya Jehova. Kwa sababu ile mlima ndio imejengwa nyumba ya Bwana. Ndio ndio tujipoje kile magike ndio ile. Na nikasema sio mlima wa kiasi. Ndio nyumba ya Jehova ile. Kwa sababu nyumba ya Bwana ndio yake tu ndio bisi. Imejengwa ndani yake. Ndio kile kuiganira kule igoro. Kwa sababu hangetoshea mbinguni. Ona woko ndio kile kuiganira. Hata huku ule mwengoni hangetoshea. Ndio wako ya mundu muthigule. Lakini katika roho ya mtu mtakatifu ndio kwa Jehova gaile itwaiganira. Kwa sababu Bwana huwa anatoshea. Oko kile makile kile atogerio le. Kwa hivyo ile mlima inainuliwa. Mwana wa ile wito. Ni wewe ndugu wetu. Ndio mwana wa ile wito. Wewe dada wewe. Ningine ndio sio dulili ya ikoli ya jari. Ndio wale mataifa wako kule nje. Siaje kuomoka. Waanze kukuja. Kiwani tudiekele maine kia Jehova. Kwa wingi wakisema twendeni katika. Ningenda tukamwambia anga ya Jehova ili tukafundishwe mienendo ya mwana ya roho kubyo. Amen. Mutile maundu maiti mekuonekana na kole aja. Hakuna mambo mengi yataonekana kule nje. Maundu maiti marabatara kuonekana ndani wake bongo ndio. Mengi yanastahili yaonekane katika madhabahu. Na ndio yuko ndio roho mweru wa kutaidia muno. Na nikisema hivyo na sisi Roho Mtakatifu akusaidie. Ukija kuona manyumba maria maketwa muno tamakanitha. Ili usije ukaangalia manyumba yale yamejengwa kama kanisa. Waje kuona nyumba ya gainere ko. Lakini waanze kuona nyumba ya Bwana ni gani. Kibo yake twera atirere. Neno likatuambia. Gaiyata nyeta ole igoro kore kore. Mungu anatarajia vile mbinguni kunafanyika. Na kwa wote wokoro ni kwa kore kwa. Hapa ulimwenguni kufanyike vile. Hivi tutirali johoro wa Yakobo. Si tulinenewa maneno ya Yakobo. Na kurali johoro wa David imete igoro wokega turuma. Na tukanenewa juu ya ile gazi ilikuwa imetoka pale alikuwa mpaka mbinguni. Na communication yake niwe kanisa na igoro na kanisa na nani. Na vile hiyo gazi ilikuwa imesikanisha ulimwengu na mbinguni. Na malaika makaba takamaga ikoro kaga. Na malaika wakaonekana wakiteremka na wakishuka. Osio nogo mpango ya gaiye na go muthenya wa umuthi. Hiyo ndio mpango ile Bwana akona siku ya leo. Ngere araba ngero igoro ya gaire. Yale mipango inapangiwa mbinguni. Maundu makoro magikika thini wi. Yale yawe yanatendeka ndani yetu. Nikio akialia igatiriri. Ndiposa alisema igwe yakinya na leo nginyi ule. Wakati ule ukifika na umefika. Haria nyumba ya Jehova yaketwo ule. Pale nyumba ya Bwana imejengwa. Nikatigirira ni hatugiru. Basi nitapainua juu. Andu magikoro mekuria gurumoni. Watu wakiwa kule chini. No makoro magika maundu na magekuona. Wanaweza kuwa wanafanya mambo na usiwaone. No andu mehanukire maigorore. Lakini watu wakiwa pahali mlima juu. Ni kwata gusudhiria no kuona maundu andu mareka. Unaweza tazama na uone watu wakifanya mambo kule kwa mlima. Kanitha ndio huberetwo ihinda inene. Kanisa limefunikwa kwa muda mrefu. Ndio wa maundu maria makoretwo marekuo. Kwa sababu ya yale mambo yamekuwa. Na nikio mtheru aroigire nikio nyukite. Na ndipo Roho Mtakatifu akasema ndipo nimekuja katika Nigeza niona ndiye gitina hali aliatigirwo. ili nionyeshe shina pahali
tulipoachwa, kwa sababu shida iliwachwa, na watu wakaanza kufanya mambo kwa fikira yao, na watu wakaanza kufanya mambo na hekima yao. Ndipo Roho Mtakatifu akasema nimekuja ili pale nilianzisha hii kazi, basi nikuja nionyeshe kwanza nao kanisa lao uanze kukomaa kutoka kwa ile shina. Amen. Sasa ni wakati wa kuinuliwa, ni wakati wa kuinuliwa ili ufalme wa Bwana uanze kufanya kazi. Kanisa limedharauliwa sana, lakini Bwana anasema wakati ni huu wa kuinua madhabahu yake ili ushindi wake ukaweze kuonekana. Yale ambayo tulihudumiwa hapa ya upande ule mwingine ya vile watu wanapinga kanisa, yule mtoto mpotovu amepata kina na kimo chake, na inaonekana yale mambo anafanya katika ulimwengu, lakini naye Mungu ameinuka, kwa sababu nalo kanisa halitawachwa. Lazima ufalme wa Bwana usimame imara, na hautaonekana pahali pengine, utaonekana tu kupitia kwa kanisa. Basi turudi nyuma kidogo, tukaambiwa ni wakati wa kuteua jina la Bwana, kwa sababu wakati jina la Bwana litateuliwa na liwekwa kwa njia inayofaa, basi Mungu atakubalia ufalme wake uje pale. Amen. Ukiwa dada, ukiwa ndugu, vile unavyofanya mambo, vile unavyonena, basi na wacha jina la Bwana liteuliwe, basi wacha jina la Bwana likubalike, ili naye Bwana aanze kuachilia ufalme wake. Anafanya hivyo kwa nini? Wacha nikutajie kitu kingine kidogo juu ya kuteuliwa. Ukisoma katika Timotheo wa kwanza 6, na huwa tunataja haya mambo. Timotheo wa kwanza 6:6, maandiko inasema ya kwamba, haleluya, amen, basi na kujiteua na kujiweka wafu mbele ya Bwana na kutosheka na kile ulicho nacho, huyo ndio ule utajiri mkuu. Amen. Wewe unaweza kutafsiri na utafsiri wa kiasi, lakini kujiteua kwa Bwana na kutosheka na ulicho nacho, hiyo ndio utajiri mkuu. Kwa nini ni utajiri mkuu? Kwa sababu hapa kuna kazi ya kujiteua, na mahali popote kuna uteuzi, mahali haki inatendea, Mungu anaamuru ufalme wake uje pale, na mahali popote ufalme wa Mungu huko, hakuna kitu hata kimoja kinaweza kosekana. Haleluya. Kujiteua kwa Bwana na kutosheka na kile ulicho nacho, ya kwamba huo ndio utajiri mkuu. Kwa hivyo chochote wakati wote umejiteua mbele ya Bwana na unasikia umetosheka na kile Bwana amekupa, huyo ndio utajiri mkuu, kwa sababu Bwana amekubali ufalme uje ndani yake. Na pale Mathayo ikatuambia ya kwamba Baba aliye mbinguni, basi na jina lako liteuliwe ili ufalme wako uje. Mungu atukumbuke na atusaidie, na tujue siri ya kuweka jina lake kila siku, ili ufalme wa Mungu usije ukatoka ndani yetu. Amen. Kwa sababu wakati wote tutakao beba ufalme wa Mungu, kuna nana hakuna kitu tutakao pungukiwa, kwa sababu vile mbinguni
unafanya. Na hivyo ndio kirema ni kiambatieni. Na kwa sababu mlima umeinuliwa, na sio ndorere cianjia gucũthĩrĩria, na mataifa waanze kutazama. Nikio ona makanitha mothe kĩndũire. Kwanza unaona kanisa zote hata kiasi. No nginya nĩ gũgũthiĩ gũkĩgĩa na tofauti. Ni lazima sasa kanisa kuendelea zikiwa na tofauti. Tondũ Biblia yatwĩra atĩrĩrĩ, kwa sababu maandiko imetuambia atĩ ndũrĩrĩ nĩcio ikonganaga, ya kwamba mataifa ndio watakusanyika, na nĩcio ikeanaga, na ndipo wataambiana nĩtwambate kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova, ya kwamba twende kwa mlima wa Yehova, nĩgetha tũkarutwo mĩthiĩre ya Jehova, ili tukafundishwe mienendo yake. Mwathani arotũririkana. Amen. Gwĩta andũ ona moke kanitha-inĩ ti mega, kuita watu hata waje kanisani sio no dhambi, nĩ harabatara kĩndũ kĩngĩ extra, lakini inastahili kitu ingine kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩgucĩrĩria andũ acio, kile kitakao kuwa kinavuta watu kuja nĩ ũndũ wa kanisa, wa Ngai harĩa wĩhandĩte, kwa sababu ya ufalme wa Bwana pahali upo. Mwathani arokumio. Amen. Ũngĩcũthĩria mũno nĩ ũkuona atĩrĩrĩ, Ukitazama vizuri utaona, ũngĩcũthĩria mũno nĩ ũkuona atĩrĩrĩ, ukitazama utaona. mahinda marĩa mũndũ no ateithio. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yes. Turaria ũhoro wa no aigua na hau nja, nĩ mũige na hau nja. No turaria ũhoro wa thamaki wa Ngai. Tunaongea juu ya ufalme wa Bwana. Na tukiaria ũhoro wa thamaki wa Ngai, Na tukiongea juu ya ufalme wa Bwana, ũrĩa wĩna hinya wĩna ũhoti waguo, vile ulivyo na nguvu na uweza wake. no nĩgetha thamaki ũcio wa Ngai ũtuĩke nĩ ũkũruta wĩra waguo Na rĩ, ndipo ule ufalme ufanye kazi yake. mbere nĩ hena ũhoro wa wambũri wa rĩtwa rĩa Ngai. Kuna ile kuteua jina la Bwana. Na tondũ nĩndamwĩra makanitha nĩ maingĩhĩte mũno, Na kwa sababu nimemwambia kanisa zimekuwa nyingi, na andũ makabangaga maũndũ mangĩtungatwo marĩa maraigua mangĩmaguna, na watu wanapanga vile watahudumu yale mambo na wanaotaka, makaigua mekwenda kũhunjia maũndũ marĩa mangĩkenia andũ rĩ, na wanasikia tu wanataka kuhudumu kile kinafurahisha ũyũ watu. kanitha wa mwene rĩ, Hili kanisa la mwenyewe arenda wĩkagwo ũrĩa igũrũ rĩrekwo. anataka kuwe kunafanyika ndani ya mapenzi ya Mwathani Mungu. arokumio. Amen. Si ũrĩa andungata ikwenda, Sio vile watumishi si ũrĩa wanataka, andũ mekwenda, sio vile washirika no nĩ watataka, ũrĩa igũrũ rĩrekwo rĩ, lakini ni vile mbinguni nĩguo kunafanyika. mwene arenda kĩgongona gĩkĩ Mwenyewe gĩkagwo. ndio anataka madhabahu hiko. Nĩkĩo twakĩarĩrio ũhoro wa kwamũra rĩtwa rĩake. Ndipo tumeambiwa juu ya kuteua jina la Amwe Bwana. mũrĩ witũ wamenya thiri ya kwamũraga rĩtwa rĩa ithe witũ Na rĩ, dada, ukishajua siri ya kuteua jina la Bwana, ũthamaki ũgũikara kĩgongona-inĩ, basi ufalme utakuwa katika madhabahu hii, na ũthamaki ũgũikara nginya gĩikaro-inĩ gĩaku. na ufalme utaingia mpaka kwako Na nyumbani. nĩkĩo twathoma hau hanini thĩinĩ wa Timotheo. Ndipo tumesoma tu hapo kidogo chini, Nake mũndũ aikare amũrĩire Ngai rĩ, ya kwamba mtu akijiteua kwa Bwana, Mwathani arotũririkana. Amen, Na kũrĩa akĩgaikaraga ĩiganĩte nĩ kĩrĩa Ngai amũhete rĩ, na roho yake itosheke na kile alicho nacho, nĩ arĩkoragwo ena ũtonga ũrĩa mũnene. basi atakuwa na utajiri mkubwa. No ũgĩe na indo kĩndũire, Unaweza kuwa na mali nyingi kiasi na ũkorwo ndũraikara wĩna thayũ na ndũrĩ na gĩkeno. na uwe hauna amani hata kidogo, No ũkorwo wĩna ũtonga wa Ngai, lakini unaweza kuwa na utajiri wa Bwana no kaiguagwo na ũtarĩ na indo ironekana maithori, na unasikia hata kama hauna mali thĩinĩ yanayoonekana waku wĩna gĩkeno na thayũ. ndani yako, unasikia uko na furaha na Ũthamaki amani. ũcio nĩguo ndĩraria ũhoro Ile waguo. ufalme ndio ninanena juu yake, Tondũ ũthamaki wa Ngai ndũtaragwo na indo iria tũrona na moko. kwa sababu ufalme wa Mungu hauhesabiwi na yale tunaona ama utajiri wa No kuona na ũngĩkorwo macho, wĩna thayũ thĩinĩ waku, lakini ukiwa na amani ndani yako kũiganĩra nĩ ũiganĩire thĩinĩ wa Ngai, na umetosheka ndani ya Bwana, nĩ ũraigua nĩ maũndũ maingĩ marakũgia na maragũthumbũra na rĩ, unasikia hauna mambo mengi ambayo yanakusumbua, hena ũthamaki ũrĩa ũratawara igũrũ rĩaku. basi kuna ufalme ule unatawala ndani yako. Mwathani arotũririkana. Amen. Na nĩgetha rĩu andũ aya manjie gũtwĩrirĩria rĩ, Na ndiposa sasa mataifa yaanze nĩkĩo kututamani, rĩu Jehova oiga kĩrĩma igũrũ kĩu nĩho ngakorwo njakĩte nyũmba yakwa. ndiposa Bwana amesema juu ya ule mlima ndio nitajenga nyumba Na yangu. nĩtwaiguithanĩria ti manyũmba maya marakwo kĩndũire, Na tumekubaliana sio zile nyumba zinajengwa kiasi, tondũ nĩtũĩ Ngai ĩikaraga ngoro-inĩ cia andũ kwa ake. sababu tunajua Mungu anakaa ndani ya roho za Ũguo watu. wĩ mwarĩ wa ithe witũ, Kwa hivyo ukiwa dada, wĩ mũrũ wa ithe witũ, ukiwa ndugu, hena gũtũũgĩria kũrĩa Ngai kuna egũgũtũũgĩria. kule Bwana atakuinua, Na nĩgetha andũ othe makũrora na rĩ, ndiposa kila watu wakikuangalia kuma hau rĩu manjie gũkwĩrirĩria, kutoka pale waanze na kukutamani, mone mangĩũka harĩ we rĩ, na waone wakija kwako, nĩmekũhota kũigua, basi wataweza kusikia, nĩmekũhota kũrutwo, basi watafundishwa,
mienendo ya Bwana aishie milele. Kwa sababu lazima kanisa liwe na tofauti wa ndugu. Bwana asifiwe sana. Amen. Lazima kanisa liwe na tofauti. Ili ufalme wa Mungu uanze kuonekana na kuidhirika. Kwa sababu ameachilia ufalme wake. Na ufalme lazima uanze kutawala. Na nikasema bahali popote ambapo kuko na ufalme, ushindi wa unapatikana. Amen. Hallelujah. Na hapa tuneni juu ya ufalme wa kiasi vile unaishi. Tunanena juu ya ufalme wa Mungu uishie milele. So kutoka kwako ukianzia na familia yako, kuwa na ufaa na maumbile ya kuteua jina la Bwana. Na hilo jina linakaa kama limeteuliwa. Mungu atakuwa na achilia ufalme wake uje kwako. Amen. Na katika familia yako, kutoka vile unafanya kazi, na vile unavyofanya mambo, sio wewe utakuwa unafanya mambo, lakini Mungu ataachilia ufalme wake. Na basi baadaye tukija madhabahu, tukikaa tukiteua jina la Bwana katika madhabahu, na tunakaa kama limeteuliwa, basi naye Bwana ataachilia ufalme wake ili uje ufalme katika kanisa. Na Bwana nilimwambia juzi ya kwamba ule ufalme wa Bwana ukija, si unaona yule mtu alikuwa pale amewekwa hapo nje kidogo, kwa sababu hali panao ufalme na nguvu yake, yani mtu hawezi kuja kuchezea. Huwezi kuenda kuchezea pahali rais ako, utaondolewa. Na hata katika baraza za chief, ukija na wanze kuleta maneno ambayo haifai, mtu anatolewa, kwa sababu kuna ufalme uko. Kwanza nikawaambia, hata katika madhabahu, vile Bwana ataendelea kiachilia ufalme wake, unaweza kuona mtu akiingia katika madhabahu hii, na kwa sababu ya yale mambo yako nayo, uone yule mtu ameshindwa kustamili. Amen. Tukikaa tukiteua madhabahu, amen, sijui kama tunaenda kwanza tutateua madhabahu kwetu nyumbani, ili Mungu aachilie ufalme katika boma zetu. Kwanza vile kunafanyika mbinguni, hata boma zetu kuwe kunafanyika vile. Na tukishateua madhabahu ya Bwana, na iwe madhabahu takatifu, basi Bwana ataachilia ufalme katika madhabahu. Na akishaachilia ufalme katika madhabahu, hakuna roho hata mmoja ambao itastahimili katika madhabahu. Na sio hivyo tu, ufalme wa Bwana ukiwachilia, basi yale maombi tutakuwa tunaomba, utakuta ukiingia dada hata ukiwa mgonjwa, kwa sababu umeingia katika ufalme, unakuta nyimbo zikiendelea, unasikia watu wameanza kupona, kwa sababu yule ile nguvu ilikuwa ndani ya kanisa, yule ambayo iliisha na haionekani, ndipo Bwana anataka kuirudisha katika kanisa. Huyo ndio ile mpango Bwana ako nayo, ili Mungu arudishe nguvu zake katika kanisa. Viwete walikuwa wanatembea, amen, wale wagonjwa walikuwa wanaombea wanapona. Lakini kwa nini leo unakuta watu wanaomba tu, na unakuta mambo kanisa wanasumbuliwa na mambo, unakuta mwezi mzima, mwaka mzima, kwa sababu ufalme bado haujaingia, kwa sababu ule ufalme ndio utenda ya vile mbinguni kunafanyika.
mpaka huku ndani ya ulimwengu. Sasa ile iko katika ulimwengu ni hekima ya mtu na nguvu za mtu, lakini ufalme wa Mungu bado haujafikia. Ndipo wadugu na wadada lazima tuteue ndipo Bwana ateremshe ufalme wake ili mambo yaanze kutendeka. Ndipo ukisema kitu unakuta ile mambo imetimia. Amen. Kuteua jina la Bwana. Jina la Bwana liteuliwe. Ili lisije likaonekana kama jina la kawaida. Ndipo unaona hata kama kwa mitandao watu wana uchungu. Watu wakiuliza kweli siku hizi kuna kanisa? Kweli siku hizi kuna Mungu? Watu wanaongea mambo hayo yote kwa sababu hakuna pahali nguvu za Bwana zinaonekana. Lakini siku ya leo nakuletea siri moja. Mungu ametarajia kuinua madhabahu yake. Kwa sababu anasema ile mlima itakuwa kubwa kuliko milima zingine zote. Na hapo ndipo nyumba ya Bwana itakaojengwa. Na kwa sababu tunajua sio hapa kwa ulimwengu. Tumekubaliana nyumba ya Bwana imejengwa ndani ya roho zetu. Ni sisi Bwana anainua. Na ushindi wake uendelee ukionekana. Ndugu na dada, watu wametudharau sana hata katika ngoma zetu. Na hata watu wakinena wanakaa wakituongea juu yetu, wakisema ni wale wokovu ambao wana neno. Lakini nimekuletea ujumbe siku ya leo ya kwamba Bwana anataka kuleta ufalme wake ili mpaka makao ya waamini kujulikana ya kwamba hilo jiji liko na mtu wa Mungu. Nayo siri sio kubwa, ni kushikana na nyumba yako. Uache jina la Bwana liteuliwe. Jina la Bwana likae bila kupakwa matope. Na Yehova akitazama kwa sababu hana condition nyingine. Anasema tu ukishateua jina langu basi mimi nitaachilia tu ufalme wako. Ukute ufalme wa Mungu unatawala kwa nyumba yako. Na bila mbinguni kuna neno, ndivyo kuna neno hapo. Kija katika madhabahu tuwe na ile siri ya kuteua jina la Bwana. Naye Bwana awachilie ufalme wake ili nguvu ya Bwana ianze kuonekana katika kanisa. Amen. Ndipo hata kama ni pahali ambapo kuna shida, ukishaitana Mungu anasikia na ushindi wake unaonekana. Ndugu na dada, unaweza kubali nami ya kwamba kuna wakati unaenda unaomba kitu na unachukua muda bila kusikia majibu ya yale mpaka unafika pahali unajiuliza, kweli Mungu ananisikia? Lakini Mungu amekata kauli sasa ya kukuinua. Nami aniinue. Amen. Lakini kuna jukumu letu pale, kwa sababu jina la Bwana limepakwa matope sana. Na unakuta watu wa Mungu pahali pengine huwezi fikiria unaweza kuwakuta pale. Sasa ndio wakati wa kuteua lile jina ili naye Mungu akubali kuachilia ufalme wake, na ili ufalme wa Bwana uendelee kufanya kazi. Na nilimwambia kwanza, mfalme akiwa pahali yeye hakitetei, hata security yake hajui naenda namna gani. Yeye mfalme akifika pahali ashuke kwa gari, yeye
yeye anatembea tu na kuna vile analindwa. Nogo ni Ngai atanyite iguru ya muhikio wake oretwo kanisa. Na hivyo ndivyo Bwana ametarajia nabii harusi anayeitwa kanisa. Baba ni arotudirikana. Amen. Uhotani wa Ngai ukionekanaga hari kanitha. Ushindi wa Bwana ukionekana katika kanisa. Nigetha riri Ili ni kuhuthio kuria kanitha ukoretwo kuhuthio vile kanisa limechukuliwa kwa ubaya. ari na riri tututikirie hinya wa Ngai waje kuonekana. Sasa tukubali nguvu za Bwana ziendelee Na kuonekana. tukiendo hanini ri. Na tukijipenda kidogo tu. Tukethe thini wake gokona ikia favorite free. Tukuja katika madhabahu hii ya Favorite Church. Thaithe Ngai. Tumuombe Bwana. Nigetha kigogona ikiaje kuonania tofauti. Ili hii madhabahu ianze kuonyesha tofauti Thini wa iturainiri. katika jiji hili. Mwathani arokurio. Amen. Waje kuonania tofauti. Tuanze kuonyeshana tofauti Thini wa itura riri. katika jiji hili. Umenye thiri yako muraritwa ri ithe witu. Ujue siri ya kuteua jina la Bwana. Tondu wewe wamenya nani emenyeri. Kwa sababu ukijua na mimi nijue. Ngai akwahanukio thamaki wake. Basi Mungu atateremsha ufalme wake. Gutari mundu wi hari uramenya. Bila mtu pale kujua. Na ni uri korera makirana atiri. Na basi utakuta wakiambiana ya kwamba kirima kiria ni turona tari kiambatite. basi wacha twende kwa ule mlima. Na nituthi kirima-ini kiria. Na hata twende kwa ule mlima. Amahali noho utarani wa Jehova. Kwa sababu pale ndio tutapata usawishi wa Bwana. Mwathani arokurio. Amen. Niturutanaga maundu maingi matiganite. Huwa tunafundisha mambo mengi tofauti. Nituhunjagia maundu maingi matiganite. Huwa tunahubiri mambo mengi tofauti. No mothe ndiraigua ndeithĩtio kwaria maundu maingi. Lakini leo sijasaidiwa kuongea mambo mengi. Ndiraigua Ngai akindeithia okugerera karaini-inĩ kau. Nasikia tu Bwana amenifanya nipitie kwa hiyo njia. Ati Ngai nĩarenda gũtũgĩria kanitha wake. Ya kwamba Bwana nataka kuinua kanisa lake. Na Ngai nĩarenda kũneana ũthamaki wake. Na Bwana anataka kupeana ufalme wake. Nĩgetha ũrĩa igũrũ kũrekwo gũkũ mũrwario. Ili vile kunafanyika mbinguni kufanyike katika Na ulimwengu. kĩbarũa kĩrĩa kĩo arĩ na rithi tũtikĩnene harĩ. Na ile kibarua iko wandugu na wadada sio Na kubwa kĩbarũa kwako. kĩrĩa kĩo ti kĩnene harĩ niĩ. Na sio kubwa kwangu. No kwamũra rĩtwa rĩa Ngai. Ni kuteua tu na kuweka watu jina la Bwana. Mwathani arokurio. Amen. Kwamũra rĩtwa rĩa Ithe witũ. Tuweke jina la Bwana wake. Mĩciĩ itũ ĩgarũrũke. Basi mboma zetu zigeuke. Kĩgongona kĩrĩa tũratungatĩra kĩgarũrũke. Madhabahu yetu igeuke. Mawĩra marĩa tũraruta macenjie. Zile kazi tunaofanya zibadilike. Kuma Ngai gũgũkorwo agĩka. Kwa sababu kutoka hapo Bwana ndio atakuwa na Na tawala. nĩkĩo harĩa twaheirwo thiri twerwo atĩrĩrĩ. Na pale mwanzo tukapewa siku. Ona we mwene ũngĩamũra mbere-inĩ ya Ngai Hata rĩ. wewe ukijiteua na ujiweke wakfu mbele ya Na Bwana. ũriganire nĩ kĩu Ngai akũnete rĩ. Na utosheke na kile Bwana amekupa. Ngai agĩtara ũndũ ũcio araũtara wĩ ũtonga mũnene mũno Mungu makĩria. akikuona anaona ukiwa na utajiri. No nĩkĩ gĩtũmi? Kwa nini? Tondũ already nĩarekereirio thamaki harĩ. Kwa sababu tayari amewachilia Na thamaki ufalme nĩ juu yao. ũkoragwo ũkuĩte indo ciothe. Na ufalme ndio umebeba kila kitu. Mwathani arotũririkana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Rĩtwa rĩa Ngai nĩ ihake gĩko na njĩra nene. Jina la Bwana limepakwa matope sana. Mũthenya wa kũrĩamũra nĩ mũthenya wa. Lakini siku ya kuiteua na kuiweka wakfu ni siku ya leo. Nĩndĩraiguithĩkanie thĩinĩ wakwa. Kwa sababu nasihi ndani yangu. Na ndĩna maũndũ maingĩ mũno ndĩrarĩ namo ndĩreciragia gũka kũruta. Na nilikuwa na mambo mengi nilikuwa nataka kuja Na kufundisha. ndamwĩrĩte ũrĩngĩ haha mũthenya nĩ ũndũ wa mĩũmbĩre ya Isiraeli. Na nikawaambia siku ingine ya kwamba nilikuwa nataka kuja kufundisha juu ya maumbile ya zile taifa za Israeli. Na ndageria kũhoya Ngai nĩ mararemi. Na hayo mambo yote nilijaribu kuomba haijafikia. Na Ngai akĩndũ maranjĩra atĩrĩ. Na Mungu akinituma akaniambia, Ara kanitha wakwa wamũre rĩtwa rĩakwa. waambie kanisa langu liteue na liweke wakfu jina langu. Nĩbangĩte kũwambararia. Nimejipanga kuliinua kanisa langu. Ndĩrenda ũthamaki wakwa Na ninataka ufalme wangu ũkorwo ũkĩoneka gatagatĩ-inĩ uje uonekane ndani yao. rĩu no nĩmuone ũrĩa ingĩkinyia ndũmĩrĩri ĩyo kũrĩ we. Kwa hivyo ninaenda shindwa kufikia ile ujumbe No kwako. rĩambararia rĩrĩa Ngai atanyĩte gũkwambararia. Lakini vile Bwana anatarajia kukuinua Kuma gĩikaro-inĩ gĩaku rĩ. toka boma Nginya lako kanitha-inĩ waku mpaka rĩ. kanisani mwako Nginya wĩra-inĩ waku rĩ. mpaka kazini mwako. Thiri nĩ kwamũra rĩtwa rĩa Ngai. Siri tu ni kuteua na kuweka jina la Nĩgetha Bwana. arekererie ũthamaki wake rĩ. Ili akiwachilia ufalme wake, Mangĩ nĩ kwĩhĩka meka. basi yale wengine atajilete. Na nĩgetha na wale wale nao mena kũrĩa rĩ. Ndiposa wale wako nje kule nje Twerwo atĩrĩrĩ. watukaambiwa kwamba Nĩmekũgomana. watakufanya mkutano Na manjie kwaria. na waanze kunena Ũhoro wa kĩrĩma kĩrĩa kĩa nyũmba ya Jehova. wakisema ile mlima ya nyumba ya Bwana. Na maji ũhoro wa kĩrĩma kĩrĩa kĩa nyũmba ya Jehova Na rĩ. pia wakianza kunena juu ya mlima ule wa nyumba ya Bwana, Atĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ megwĩka. hakuna jambo lingine Atĩ watafanya nĩ kumagara mekumagara. ya kwamba wataondoka Atĩ tondũ kũu Zayuni rĩ. kwa sababu kule Nĩ Zayuni makamenya nĩ kuo gũkoimaga ũtaarani ũrĩa wa wanajua Ngai. ndio kutakotoka maarifa.
Ari na lideri. Wandugu na wadada, Tugigia sikaro ihana ate. tungekuwa na boma za aina gani? Tugigia kanitha ohana ate. Tungekuwa na kanisa la aina gani? Ulia eka iguru lile. Mahali ambapo kunatendeka vile mbingu inapenda. Gikaro kihana ate. Tungekuwa na boma za aina gani? Ulia iguru lirashira ate nibwo gikaro kirasi. Ya kwamba vile kesi inakatwa kule mbinguni ndio inakatwa kwa boma zetu. Kanitha ohana ate. Kanisa liko namna gani? Ate ulia iguru lirenda nibwo kanitha ucio Ya kwamba vile kunatendeka mbinguni kunatendeka katika kanisa. Kayaroto teithia. Mungu na atusaidie. Atohe formula. Na atupe mwenendo Yole atobia murarito. ya vile tutateua na kuweka jina lake wapi. Nogeria hikuruta ciugo irigei. Naweza kutoa maneno ishe. No Kayaroto teithia. Lakini na Mungu atusaidie. Ngira tuwata kwa murarito leithe wito. Ili tukaweze kuteiwa jina lake. Tondu Ngai atagite gutwa baraka. Kwa sababu Mungu amejitolea kutusaidia na kutuinua. Mwana Yaroto teithia. Amen. Na Ngai atanyite kurekereria uthamaki Na wake. Bwana ametarajia kuachilia ufalme wake. Nigetha uthamaki wa Ngai wonekane. Ili ufalme wake uonekane. No thio kihehenjaga uthamaki wa andu. Na uendelee sasa ukimaliza ufalme wa giza. No thio gitoragia uthamaki uria utoretie muhuru wa riu. Na uende ukiondoa ule ufalme unatawala ulimwengu. Nigikwira atiri mwana wa ithe witũ. Basi na nikwambie dada, Okira Ngai akurathimite nakio muthenya wa umuthi. kile Bwana amekubariki nacho siku ya leo, Tiga gukua meciria maingi ma gukurituhira. usije ukabeba fikira nyingi ambao itakuwa nzito kwako. Aba uiganire thĩinĩ wa itĩna. Kwanza tosheka na hicho uko Magani nacho. arokumio. Amen. Aba uiganire itĩna rĩu Ngai Kwanza agũkinyĩtie. tosheka na bahali Mungu amekufikisha. Haleluya. Amen. Na rĩtwa rĩa Ngai rĩathiĩ rĩkĩamũragwo thĩinĩ waku Na rĩ. jina la Bwana likiendelea kuwekwa wakfu ndani Ngai yako, nĩegwĩtĩkĩria ũndũ ũcio ũthiĩ ũgĩtuĩkaga ũtonga ũrĩa mũnene. Mungu ataendelea akikuenepa, ukinenepa na akifanya uwe na utajiri mkubwa, Tondũ nĩ ũkwagwo. kwa sababu wewe hautaonekana. Ũthamaki wa Ngai wonekane. Ufalme wa Bwana uanze kuonekana ndani yako. Mwathani arotũririkana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kanitha Kanisa, ihithwa rĩa Ngai ahithĩte nĩ tũrariria ile siri Bwana ambayo ameficha, na tũraiga kĩgĩna kĩrĩa Ngai ahithĩte rĩ, yaani ile hazina Bwana ameweka ndani yetu, akĩhithĩte thĩinĩ wa rĩũmba rĩrĩ hana ta nyũmba. na hiyo hazina ameificha ndani ya mili hii inakaa kama udongo, No arĩ na rithitũ hiko nĩ nginyi. lakini wakati umefika. Ngai nĩarenda kũũraga nyũngũ ĩyo Mungu anataka kumaliza ile nyungu, nĩgetha kĩu gĩtũrĩte kĩhithĩtwo kĩonekane. kile ambacho kimekaa kimefichwa kianze Nĩgetha kuonekana, ũthamaki wa Ngai wanjie gũtawala. ndiposa ufalme wa Mungu sasa uanze kutawala. Mwathani arotũririkana. Amen. Na kuo rĩu kĩrĩa gĩgũtũma nyũngũ ĩno ĩthiĩ ĩgĩkuaga rĩ, Na kile kitafanya ile nyungu iendelee ikimalizwa Ngai arĩ na rithitũ no kwĩyamũrĩra Ngai. ni kujiteuta watu na kujua Nĩegũthiĩ akĩeheragia maũndũ mau makoniĩ mũmbĩre wa igũrũ. ataendelea akitoa maumbile ya mtu wa kale, Na athiĩ akĩeheria mũmbĩre wa igũrũ rĩ, na akiendelea akitoa maumbile ya mtu wa kale, tondũ wathoma maandĩko matwĩraga wega atĩrĩrĩ, kwa sababu kisoma maandiko inatuambia rĩrĩa nyũngũ yakuire rĩ, ya kwamba wakati zile nyungu zilipomalizwa, ũthĩrĩria ũrĩa warĩ thĩinĩ nĩguo wonekane. ile nuru iliyo ndani ya zile nyungu ndio ilionekana. Rĩu ũhoti ũcio nĩguo Ngai rĩu arenda wonekane. Huyo uwezo na mamlaka ndio Mungu anataka idhirike. Wamũra rĩtwa rĩa ithe witũ, Tuteue jina la Bwana, tuweke watu mũmbĩre wa mwĩrĩ ũthiĩ ũkĩeheraga, maumbile ya mtu ule wa kale ama mwili iendelee ikiondoka, kĩu gĩtũrĩte kĩhithĩtwo thĩinĩ witũ gĩtuĩke gĩa basi kuonekana. kile kimedumu kimefichwa ndani yetu kiweze Na kuonekana, nyamũ kĩndũ kĩu gĩgũthiĩ gĩkĩonekanaga na rĩ, vile kitaonekana zaidi, noguo tũgũthiĩ tũkĩnyihaga makĩria. ndipo tutaenda tukinyenyekea zaidi. Mwathani arotũririkana. Amen. Haleluya. Amen. Ngwĩra gũkĩria ũhoro ũcio hau, Sitaki kupita hapo tondũ ndĩraigua ta ndakinyia ũrĩa Ngai aranjĩrĩire. kwa sababu mimi nimefikisha ujumbe vile Bwana aliniambia. Rĩtwa rĩa Ngai rĩamũrwo gĩikaro gĩaku. Wacha jina la Bwana liteuliwe ndani yako Reke rĩtwa rĩa Ngai rĩamũrwo kĩgongona-inĩ, na ndani ya boma yako na madhabahu, tondũ Ngai arenda nĩguo kwambara. kwa sababu Mungu anataka kuinua Nĩgetha arekererie ũthamaki wake, ili awachilie ufalme wake, ũthamaki wa Ngai ũrute wĩra wega. ufalme wa Mungu ufanye kazi. Nĩtũthiĩkĩte mahinda maingĩ na ũgĩ witũ na meciria maingĩ, Tumeteseka kwa muda kwa sababu ya hekima yetu, no hingo nĩ ithuĩ tũrekererie Ngai, lakini wakati umefika tumwachilie Mungu nĩgetha arute wĩra wake kũringana na ũrĩa arenda. ili afanye kazi yake kadri ya mapenzi yake. Mwathani arotũririkana. Na Mungu Bwana atusaidie. asifiwe sana. Amen. Amũgeire na kĩeha. Amen. Haleluya. Amen. Rĩtwa rĩaku rĩamũrwo, Jina lako liteuliwe, ũthamaki waku ũke, ufalme wako uje, ũrĩa kũrekwo kũrĩa igũrũ rĩ, ili vile kunafanyika kule mbinguni gũkorwo gũgĩkĩka gũkũ. basi kufanyike huku ndani Na yetu. wona twakinya itĩna rĩu Na rĩ, tukishafika pale, mĩciĩ itũ nĩ gũcenjia, boma zetu mawĩra zitabadilika, maitũ nĩ megũcenjia, kazi zetu zitabadilika, na kanitha wa Ngai nĩ na kanisa ũgũcenjia. litabadilika. Ngai
Ngai amurathime. Na tukiatiriri Bwana asifiwe. Na tutamatisha na kusema rĩrĩa mwaki romatawa makũmũrĩkagĩra thĩ, no rĩo mwaki romamaki akũmĩra makagĩra. Ndungata ici mũmenyage ũtungata ũyũ ndĩna mwene, ũrĩa ũmenyaga ũtirĩtie, no ũrĩa ũmenyaga wĩyandĩte mũkũrathi, onĩrowe kuga mũrohero ũngĩ, nĩgetha maroho maitũ maikarage meigue. Ihinda Ngai rĩrĩa rĩho motungata magacĩre, maraya thĩ nginya gũthira, atherutwo turũke rĩtwa rĩrĩ inene rĩa gwĩtwo ciana cia Ngai. Mũndũ ũtarĩ na mũteithia ndayũhana gũkũrana nake rũwe gũcaĩra theku arĩa meyonagia njĩra matigaikare ta metoro, ũrĩa ũkonetwo thĩna nĩtũkiue haleluya, tondũ atheru othe nĩtũmenye gĩthi kũrĩa tumĩte na tũrorete, Ngai nĩguo tũiremwo naguo toro wa ithayũ ndũkonakĩ, mwarahũki wa Ngai nyakaya na mwendani, hau nĩho Ngai aigithĩte gũgĩkena. Ndungata ĩyo ĩiyũirwo nĩ Roho, mbeũ ya ndungata ĩyo nĩyo Ngai acũthĩrĩirie namo, maciaro mayo maikaraga marigicĩirio nĩ Ngai. Gĩkeno kĩo kĩnene kĩa mũcucu wa makirĩra mwaki romatawa makũmũrĩkagĩra thĩ, no rĩo mwaki wathamaki akũmĩra makagĩra. Na ithuĩ ndungata ici mũmenyage ũtungata ũyũ ndĩna mwene, ũrĩa ũmenyaga ũtirĩtie, no ũrĩa ũmenyaga wĩyandĩte. Amen. God bless you so much.